Song Rivers of Babylon has been used for the wrong reasons. People use it as background music for sexy dancing, and they even did the Rivers of Babylon challenge when their partner was dancing naked. But this is a beautiful and moving song about the Israelites' exile in Babylon. It is a song of hope and redemption, reminding us that God is always with us, even in our darkest times. This is a misuse of this sacred song. It is a song of worship, not of lust. It is a song of hope, not of despair. So stop using this song in this way. It is a sacred song, and it deserves to be treated with respect. Oh. Asa naman mong nagsayaw-sayaw og naghubo mo? Nayo ba nakakita ng mga bulbul ninyo? Kasabot ba mo ana? Una-hunaa inyong gibuhat kung kamura ba'y naulawan. So atoon ta na siyang huna-hunaon, guys. Before nato himuon ang mga challenge, walay problema kung naay mga challenge nga kuan. Pero kanang challenge nga kuan makapahatag og mga kuan ba sa mga nagtan-aw. Naay mga learnings, naay mga lesson nga makita. Kay dili sa social media, dili kay dagko ra ang nagtanaw, dili ra kamuray nananaw, naay mga bata nga nagtanaw na. Wa na ba mo mauwaw? Asa naman dapit gibutang ninyo inyong kauwaw na ba sa inyong lapalapa? Asa naman inyong mga huna-huna? Asa naman inyong mga utok gibutang? Diba? Naay mga bata daghang kaayong motanaw sa social media. Dapat unta ang inyong mga content kanang makahatag og kanang kuan, makahatag og learnings, makahatag og lesson. Dili kay plus mga kabastusan ra ang naa dira. Kay of course, aron mo trending. Ngano di ay gipanggutom na? Wanay laing paagi nga maayo nga paagi para mag-trending ka, wanay paagi nga mudaghan mo views nimo. Gamito na lang gyud nato ang kanang ingana nga paagi. Guys, maunay kuan. Maunay nakahatag og kanang kuan ba sa social media. Sorry guys kung kuan na-disappoint ko aning ana nga mga kuan ba. So kuan ba yata? So mga vlogger, so dapat nata kita mo'y tan-awan sa mga tao. Mahimong kalingawan sa mga tao nga makita di sa social media. Pero kana nga mga gipangbuhat, lingaw pa ba na? Puros kabastusan. Ginarish ang unod, ginarish ang kauwag. So guys, so dili gyud maayo nga kuan kana nga mga challenge. So nang hinaot ko nga kana nga mga kuan almahan pod na unta sa Facebook. Almahan unta na ni Meta nga kanang mga bastos nga mga kuan i-delete na dire sa social media kay daghang mga bata naglantaw na. Wa na bagyoy mo mga konsensya nga magbuhat ana dinhi sa social media. So guys, sorry kaayo kung nakasulti ko ani. So murag dili na ako makuamba kay murag ulaw kaayo nga gialmahan ta sa mga foreigner nga gimisuse nato ang ilahang music. So I think it's enough. Enough na nga akong gisulti. So akong ipakita ninyo guys unsay akong giandam ang lyrics unya ang katong nagkuan ni al mga foreigner ani nga regarding ani nga mga challenge. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.
So maayong gabi sa tanan. So pila ka kuan na karon pila ka higayon nakita nato ang kadtong mga challenge sa kuan kadtong na-challenge bitaw nga magsayaw-sayaw nga maghubo nga tabunan ra og mga ang uban gitabunan og kabo, ang uban gitabunan og kaldero. So ang uban mag-uyab nga ano ra gitabunan sa ulo, gisalipdan sa ulo, then nagsayaw-sayaw. So kabalo ko nga inyo nang mga kuan, inyo man ang mga pamaagi para mo trending mo. So guys, daghan man mga paagi nga mo trending ta. O daghan paagi nga mo trending nga may nga na buhaton pero dili sa ingana nga paagi unta. Then ang nakaapan ani, so wa ko'y pakialam unsa inyohang kanang kung kainyohan man na. Dili ko mag-judge ninyo sa inyong gibuhat. Dili ko mag-judge kay inyohan man na. Pero dapat unta inyong kuan ba ang inyong diha na kuan kay gialmahan sa mga igsuon nato nga naa sa gawas mga foreigner ang inyong gibuhat. Di ba makauuwaw kaayo, di ba ulaw kaayo sa ato ang part nga kanang gigama gini nga mga challenge ninyo. Nyang inyo pa yung gigama nga mga nga kanang sounds katong River of Babylon. Nakasabot ba mo kung unsay kuan na kinsay unsa nga kuan nganong gikanta na nila nganong unsay but ipasabot sa kanta para nila kana nga kanta gibastos ninyo ng ilang music. Di ba naay gi-explain dito nga gimisyos ninyo ang music nga gihinyo nga background nga music sa inyong mga binastos, sa inyong mga gibuhat nga mga laway kaayo nga buhat. Then dili siya mo match ang inyong gibuhat sa ilahang music nga inyong gi-background sa inyong mga kabastusan. Dili nila matake nga sa inyong gibuhat kay para nila it is the music sa mga Israelites when they were in captivity. Kung makita ninyo ang lyrics adto, kuan kaayo naa siya lawom nga significance. Ang ano dito gipasabot nila nga kadto nga music kuanto ila tong remembrance sa pagluwas sa Ginoo nila from captivity gikan sa pagkaulipon nila sa Babylon. They are weeping. Di nakita nila nga giluwas sila sa Ginoo, gibalik sila. It was kuan mao na nga nakuan nila na nga music. Pero ang problema daw kay gigamit ninyo sa mga binastos nga mga pamaagi. So dapat unta kamautan mo tan-aw kung unsa ang angay nga music nga inyong gamiton. Diba? Kung gusto ninyo inyo untang dili kay ditso mo kanang kuan bitaw kanang magkuan mo og music nga wa mo kay bag unsay naa dira unsa na nga mo di ba ulaw kaayo nga gialmahan sa mga foreigner ang inyong gibuhat. Dili kay kamuray na uwaw kita nga mga Pilipino nga nagbuhat ana nabutang nga nagbinugo ta. Diba? Kamura bay nauwawan? Naulawan tang tanan kay mga Pilipino ta. Are you thinking nagunahon na baka mo sa inyong gibuhat kung wala bay
walay laing maulawan aside ninyo okay ra way problema ana kay gibuhat ga ninyo kay mga baga mugnawong man gibuhat na ninyo kay mga baga mugnawong so hunahunaan ninyo ang inyong pamilya hunahunaan ang inyong mga parinti kung dili ba pud sila mga ulaw so karon nga gialmahan sa mga foreigner ang inyong gibuhat kamo ra bay naulawan ana di ba kita tanan so mao na siya guys ulaw kaayo wala ba mo naulaw ana so ipakita nako ninyo guys di ba masabtan ninyo unsay ilang gibati nga inyong gibastos ang ilahang music nga para nila nga balaan para nila di ba dapat mo respeto ta so kung kita daw kung kamo you are composer mo mag-compose mo kanta nya gamiton ang inyong kanta ang kanang music inyong gibuhat sa binastos ang nya malipay ka mo labi na ang music nga ilang gibuhat is ilahang paghandom sa pagluwas sa Ginoo sa ilaha when they were in captivity the children of Israel they were in captivity to Babylon that's the song of joy nga magpasalamat sila kay gikan sa pagka captive nila gipagawa sila sa Diyos di ba mao na ilang kuan mailang gipasabot gimisuse ninyo gigamit ninyo ang para nila balaan nga ang music nila into sa kabastusan ako guys wala akong nag-judge ninyo nga na pero uwaw kaayo jud as in di ba uwaw kaayo so guys so kamo nga naglantaw ani akong ipakita ninyo unsa ang naay kuan naa siya ang lyrics unya ang ilang explanation human ining ako ang komentaryo regarding aning inyong ilang gibuhat nga pag binastos paggamit sa ilahang music sa dili angay nga gamitan nabutang nga wala tay respeto di ba kita mga Pilipino kung ang ato aganing pambansang awit kung yaga-yagaan di ba na naman tay nay nakapataw ana nga balaod kung unsay kuan nya karon ang music nila di gani na wala gyud ta unta tugote nga atong gamiton para sa binastos jud pero gigamit man ninyo so gialmahan ta di ba asa naman mong nagsayaw-sayaw og naghubo mo nayo ba nakakita ng mga bulbul ninyo kasabot ba mo ana hunahunaa inyong gibuhat kung kamo ra bay naulawan so atoon ta na siyang hunaon guys before nato himuon ang mga challenge walay problema kung naay mga challenge nga kuan pero kanang challenge nga kuan makapahatag og mga kuan ba sa mga nagtan-aw naay mga learnings naay mga lesson nga makita kay dili sa social media dili kay dagko ra ang nagtanaw dili ra kamuray nananaw naay mga bata nga nagtanaw na wa na ba mo mauwaw asa naman dapit gibutang ninyo inyong kauwaw na ba sa inyong lapalapa asa naman inyong mga hunahuna asa naman inyong mga utok gibutang di ba
naay mga bata daghang kaayong mo-tan-aw sa social media. Dapat unta ang inyong mga content kanang makahatag og kanang kuan, makahatag og learnings, makahatag og lesson. Dili kay pulos mga kabastusan ra ang naa dira. Kay of course, aron mo trending. Ngano di ay gipanggutom na? Wanay laing paagi nga maayo nga paagi para mag-trending ka, wanay paagi nga mudaghan mo views nimo. Gamito na lang gyud nato ang kanang ingana nga paagi. Guys, maunay kuan, maunay nakahatag og kanang kuan ba sa social media. Sorry guys kung kuan na-disappoint ko aning ana nga mga kuan ba. So kuan ba ta? So mga vlogger, so dapat nata kita mo'y tan-awan sa mga tao. Mahimong kalingawan sa mga tao nga makita di sa social media. Pero kana nga mga gipangbuhat, lingaw pa ba na? Puros kabastusan. Ginarish ang unod, ginarish ang kauwag. So guys, so dili gyud maayo nga kuan kana nga mga challenge. So nang hinaot ko nga kana nga mga kuan, almahan pod na unta sa Facebook. Almahan unta na ni Meta nga kanang mga bastos nga mga kuan i-delete na dire sa social media kay daghang mga bata naglantaw ana. Wa na bagyoy mo mga konsensya nga magbuhat ana dinhi sa social media. So guys, sorry kaayo kung nakasulti ko ani. So murag dili na ako makuan ba kay murag ulaw kaayo nga gialmahan ta sa mga foreigner nga gimisuse nato ang ilahang music. So I think it's enough. Enough na nga akong gisulti. So akong ipakita ninyo guys unsay akong giandam ang lyrics unya ang katong nagkuan ni al mga foreigner ani nga regarding ani nga mga challenge. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.